devil is under our feet. Iblis tepatnya di bawah Through kaki Jesus kita Christ. melalui Yesus Get back Kristus. what the devil has stole from Ambil us. kembali apa yang sudah dicuri darimu. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih, Glad that you tuned in. senang saudara menyaksikan I kembali. believe today the trumpets are blowing. Saya percaya hari ini trompet sedang berbunyi. Jesus coming back. Tuhan Yesus segera datang But it's kembali. for us to take back what the Lord has called us to do. Ini bagi kita untuk mengambil kembali apa yang Tuhan minta untuk kita Don't lakukan. let the devil rob everything away in your life. Jangan biarkan si iblis merampas segala hal dalam It's for hidupmu. you to rise up in faith Ini bagi saudara untuk bangkit dalam iman and get the victory over the dan situation. mendapatkan kemenangan dari situasi. See, the calling is, Jadi panggilannya adalah if you're in Christ Jesus, kalau saudara ada di dalam Kristus that you Yesus, rise up above your situation. saudara bangkit di atas situasimu. Now we see many nations on war with the coronavirus. Kita lihat negara-negara berperang terhadap And we see coronavirus. there's many destruction. Dan kita lihat ada banyak kehancuran. And the destruction is not only that people get sick, Dan kehancurannya bukan saja orang-orang menjadi sakit, not only that they die, bukan saja banyak yang meninggal, but also financially drained out. tapi juga secara keuangan kering. That people cannot pay their rent or their food. Mereka tidak bisa membeli makanan atau membayar And it's sewa. getting worse and worse that they cannot pay their mortgage Tambah parah, mereka tidak bisa membayar cicilan rumah or their mereka. car or whatever it is, their motorcycle, whatever they had and desired for. Atau apapun yang mereka miliki, mereka tidak bisa lagi membayar cicilan-cicilan itu. Everything starts to be dissolved. Semuanya lenyap. Whatever man they build up, Apapun yang dibangun oleh the manusia, devil comes to rob, kill, and destroy. si iblis datang untuk membunuh, mencuri, Yes, the membinasakan. pledges can be there, but it's the devil who carries it out. Iya, itulah memang ada, tapi iblislah yang membawakan itu. And I believe it is the will of God Dan saya percaya adalah kehendak Tuhan that you come out in victory and not defeat. bahwa saudara bangkit dalam kemenangan, bukan kekalahan. But now can you grab it? Tapi sekarang bisakah saudara If we pegang read itu? in John 10 verse 10, Kalau saudara baca di Yohanes I don't 10 ayat have to search 10, that up with you. I believe every person should know this verse. saya percaya seharusnya semua orang tahu ayat Alkitab This is ini. what Jesus says. Inilah yang dikatakan oleh The devil Yesus, comes to rob, kill, and destroy. bahwa si iblis datang membunuh, mencuri, But membinasakan. Jesus comes to give life in abundantly. Tapi Yesus datang memberikan hidup yang You see, berkelimpahan. the devil is allowed to destroy and rob things away in your life, even your health. Ya memang iblis diizinkan untuk merampas apapun dalam hidupmu, bahkan Some kesehatanmu. of us have a question, is it God or is it the devil who do this? Beberapa dari kita bertanya, apakah Tuhan atau si iblis yang melakukan hal No, ini? God allows this because of our sin, Tuhan mengizinkan hal ini karena dosa-dosa and kita. God prophesied this thousands of years ago. Dan Tuhan sudah membuatkannya beribuan tahun yang This lalu. will happen more and more in the end time, Ini akan terjadi lagi dan lagi di akhir zaman. and nobody can prevent it. Dan tidak ada yang bisa menghambat ini. You can hide, Saudara bisa bersembunyi, but God, you see, He loves you, Tuhan mengasihimu. and He wants you to make the right choices in life. Dan Tuhan ingin saudara membuat keputusan yang tepat di You want to hidup put ini. God's word number one? Mau tempatkan firman Tuhan nomor Or do you 1, put your own opinions and your own desires and your own will number one? atau saudara menempatkan keinginanmu, opinimu nomor This 1. is a time where people will get cleaner and cleaner or dirtier and dirtier. Inilah waktu di mana manusia menjadi tambah kotor atau menjadi tambah bersih. We come now to a time where God says there's a crossroad, or you go left or you go right. Kita sampai di saatnya di mana ada persimpangan, saudara mau pilih kiri atau ke kanan. Or you follow yourself, Atau saudara mengikuti dirimu sendiri, your desires, keinginanmu, your ambition, ambisimu, your understanding, pengertianmu sendiri, your explainment of the word, penjelasan-penjelasan saudara tentang your firman, desires of the word. keinginan saudara akan You dunia can play ini. church, and you Saudara can be bisa even in the church. bermain gereja atau You berada can di play dalam church, and you gereja. can have all the Hollywood atmosphere. Saudara bisa berada dalam gereja dengan atmosfer And you pertunjukan can Hollywood. even be a part of it, and you can even be a leader. Saudara bisa mengambil bagian atas itu atau bahkan menjadi But pemimpinnya. that's all according to our opinions, to our flesh. Tapi semua itu bergantung pada daging kita sendiri, But opini God's kita. will is to the Word of God. Tapi kehendak Tuhan adalah di dalam That's the firman-Nya. other side. That's we repent Di situ adalah di We mana kita humble bertobat, down. kita merendahkan and diri take the Word and say, wait a minute. dan mengambil firman dan katakan, I tunggu need dulu, to change. Aku perlu berubah. That this is not right, my opinion.
bahwa opini aku ini tidak benar. This is not right, my feeling. Ini perasaan ini tidak benar. This is not right what this group says or that organization says. Oh, ini tidak benar apa yang dikatakan grup itu atau organisasi Because the itu. word of God says different to my life. Karena firman Tuhan berkata yang berbeda. The word of God must be the lamp of my feet. Firman Tuhan seharusnya menjadi pelita bagi Then you don't kakiku. follow people or ministers, but you're following Jesus. Kalau seperti itu, saudara tidak mengikuti manusia atau pemimpin, tapi saudara To mengikuti put Jesus Yesus. number one Ditempatkan Yesus nomor 1. is to let the word of God guide you into the right direction. Ada dengan mengizinkan firman Tuhan memimpinmu ke arah yang This is tepat. a time where Jesus prophesied. Inilah waktu di mana Yesus sudah He's going to make bernubuat. a split up between the goats and the lambs. Dia akan memisahkan antara kambing dan domba. And you know, when they both get born, a lamb and a goat, they almost look the same. Saat dilahirkan domba dan kambing kelihatannya hampir sama. Only thing is, you see a different color. Saudara akan lihat perbedaannya di warnanya. A goat is mostly, well, they also have white goats, but mostly it's brown. Kalau kambing pada umumnya adalah coklat. And a lamb is usually white. Kalau domba pada umumnya adalah Can be a little putih. brown, but it's fluffy. It's different. It's a different color. It looks innocent. Bentuk mereka berbeda, saudara. Sangat And berbeda. as it grows up, you see a goat starts to get horns. Dan saat kambing ini bertumbuh, kelihatan ada And it tanduknya. becomes stubborn, but a lamb is not stubborn. Dan kambing ini menjadi keras kepala, tapi domba tidak See, a seperti itu. goat, he's very vulnerable. Kambing ini sangat rapuh. So, you see, there's two different characters. Jadi ada dua karakter yang And berbeda. that character, what Jesus says, is still seen today. Dan karakter yang Tuhan Yesus maksudkan itu tetap There terlihat are sampai people hari very ini. stubborn. Ada orang-orang yang sangat keras They don't kepala. want to change their ways. Mereka tidak mau mengubah They jalan-jalan believe mereka. they're right. Mereka percaya mereka benar. And they go, man, they having everything a comment upon. Dan mereka punya segala hal Because they're dikomentari. right, they're good, they're perfect. Mereka benar, mereka baik, mereka They're sempurna. teaching, they're understanding their way. Mereka sudah mengajar, mereka mengerti akan And jalan-jalan they don't mereka. repent. Dan mereka tidak bertobat. What does it mean? Apa artinya? They're a goat, they're not a sheep. Mereka itu kambing, mereka bukan domba. The sheep is flexible, Domba adalah fleksibel, is willing to receive. bersedia untuk menerima. Sometimes maybe they believe too much, that's why they just go to the slaughterhouse. Mungkin kadang-kadang mereka melakukannya terlalu berlebih, malah masuk ke dalam tempat sembelihan. An advantage be taken over them. Lalu ada orang yang memanfaatkan posisi itu. But that's why you get the word of God. Karena itulah kita kembali lagi ke dalam firman So that you Tuhan. know your direction. Jadi saudara tahu arah saudara. But that's the difference. Jadi ini perbedaannya. They just receive and they check out by the word and they want to walk in that word. Domba menerima, cek ke dalam firman dan mau melakukan firman. Jesus says, I send you as sheep among the wolves. Tuhan Yesus mengatakan, aku mengirimmu ke tengah-tengah serigala. The wolves will be the false teachers, false pastors, false ministers. Serigala ini adalah hamba Tuhan palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Whatever it is, to not bring them to Jesus, but to bring them to man's ways. Mereka tidak membawa kepada Yesus, tapi membawa kepada jalan manusia. Please follow Jesus. Ayo saudara, tolong ikuti Jesus only Yesus. hung on that cross. Hanya Yesus yang disalibkan. Jesus is our only solution. Hanya Yesus satu-satunya Jesus solusi is kita. our only way. Hanya Yesus satu-satunya To the jalan. blood of Jesus we humble Melalui down. darah Yesus kita merendahkan diri. We realize that we're not good. Kita menyadari kalau kita tidak So benar. here in John 10, we realize the devil comes to destroy. Di sini di Yohanes 10 kita lihat But musuh today, datang untuk I want menghancurkan. to speak to you how you can gain and overcome the enemy. Tapi hari ini saya mau perkatakan pada saudara bagaimana saudara bisa mengalahkan musuh. Not by you fighting, Bukan saudara yang bertempur sendiri, but that the power of God tapi kuasa Tuhan starts to break forth in your life. mulai menerobos dalam That means hidupmu. the light will shine. Artinya terang Tuhan And when this ada little light of mine will shine, dan terang Tuhan itu bersinar, darkness starts to move away. kegelapan The menyingkir. enemy has no more authority over us Musuh tidak punya otoritas lagi atas kita because God poured out His Spirit. karena Tuhan sudah mencurahkan rohnya. So are you ready to come in that victory? Jadi apakah saudara siap masuk dalam So kemenangan? I want to teach you something that's very important because this happens with many of us. Saya mau mengajarkan sesuatu yang sangat penting karena ini banyak terjadi pada kita. Let's go to this. In 1 Samuel 30, Mari, kita masuk dalam 1 Samuel 30 verse 1 to 8. dari ayatnya yang 1 ke 8. And there it says very clear. Di sini dikatakan sangat jelas. Maybe you can read it.
Now it happened, when David and his men came to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, attacked Ziklag and burned it with fire, and had taken captive the women and those who were there, from small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept, until they had no more power to weep. And David's two wives, Ahinoam the Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, "Please bring the ephod here to me." And Abiathar brought the ephod to David. So David inquired the Lord, saying, "Shall I pursue this troop? Shall I overtake them?" And he answered him, "Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all." Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yizril dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Now David goes back to Ziklag, Daud kembali ke Ziklag, and here we see dan di sini kita melihat two wives are taken, the family taken, friends are taken. teman-temannya, anak-anaknya, istrinya semua ditawan. Even of his 300 men. Bahkan semua yang dimiliki oleh And 300 you orang see, pengikutnya. everybody's starting to get angry at David, fed up with David as leader. Dan semua orang menjadi marah kepada Daud, si pemimpin mereka ini. So you see with David, everything is robbed away what he worked for. Jadi dalam situasi Daud semuanya dirampas, All apapun yang sudah of his dikerjakannya. dreams is robbed. Semua mimpinya sudah His dirampas. whole life and everything he worked for is gone. Seluruh kehidupannya, apa yang dia miliki semua Everything is hilang. burning and they cry. Semuanya dibakar dan mereka menangis. And you see, maybe you're going through a stressful time. Mungkin saudara saat ini sedang melalui masa-masa Maybe stres. this coronavirus, you lost a loved one. Mungkin dengan coronavirus ini saudara kehilangan Maybe orang-orang you yang lost your terkasih. business. Mungkin bisnis Maybe you hilang. lost the situation. Mungkin dalam situasi mudah Maybe terlihat you're hilang. going through a rough time, you're about to lose something. Mungkin saudara sedang melalui masa sukar yang akan kehilangan Or you're sesuatu. afraid to lose many things in life. Atau saudara ketakutan akan kehilangan banyak hal dalam hidup. But look what David did to make a change. Tapi lihat apa yang Daud lakukan In untuk verse terjadi 6 it perubahan. says they wanted to stone him, even the people that knew him and trusted him, they wanted to kill him. Di ayat 6 dibilang di situ bahwa mereka mau melempari Daud dengan batu karena mereka sudah tidak Maybe you feel suka. that the whole world is against you. Mungkin saudara merasa seluruh dunia menentangmu. That nobody loves you. Nobody wants to be, wants nothing to do with you. They Tidak don't ada believe yang you anymore. mengasihimu lagi, tidak ada yang mau bersangkut paut dengan saudara, tidak ada lagi orang yang mau. This is the good news. Ini kabar baiknya. Here, this is what David did, Inilah yang Daud and lakukan it touched God's heart. dan yang menyentuh hati In Tuhan. verse 6, it gives the key. Dan di sini dikasih He kuncinya. encouraged himself in the Lord. Dia menyemangati dirinya di dalam If Tuhan. you want a situation to change, Kalau saudara mau situasimu you can berubah, pray all you want and you can go to prayer meetings and do
I don't believe God is going to move. Saudara mau berdoa sebanyak apapun masuk dalam pertemuan doa, tapi Tuhan tetap tidak If you bergerak. take this word, Tapi kalau saudara ambil firman ini, and you believe, you take this word and you really embrace it. saudara ambil firman ini dan benar-benar saudara peluk. You believe it. Saudara percaya. You know for sure it's the truth. Saudara yakin dengan pasti ini You know this is kebenarannya. God speaking Saudara to you mengerti ini Tuhan yang berbicara for pada your saudara situation. untuk Not just situasimu. reading it. Bukan hanya Not just baca-baca. go into church and say, okay, amen, hallelujah, yeah, amen, Bukan amen. hanya pergi No, ke no. gereja dengan amin, amin, No, you haleluya. embrace it for yourself. Saudara peluk ini untuk You diri say, saudara God, this is sendiri. your promises. Oh Tuhan, inilah janjimu. God, you are the healer. Tuhan, kau You sang are my penyembuh. deliverer. Engkaulah pelepasku. You are my God. Engkaulah Tuhanku. You are the God that give me out of different. You are my deliverer, Engkaulah God. Tuhan yang menjadi solusiku, menjadi pelepasku. So God, I'm not going to believe my situation. Jadi Tuhan, aku tidak akan percaya pada I'm going to situasiku. believe your word. Aku hanya percaya I'm pada gonna embrace your firman word. dan akan peluk And I'm going to firman-Mu. encourage Dan myself aku akan menyemangati diriku to be one with this. untuk menjadi satu dengan Because I ini. know this is my solution. Karena aku tahu inilah solusiku. This word is Jesus Firman Christ. inilah adalah Yesus sendiri. Jesus came upon this earth. Yesus datang ke muka And He was the bumi. living word. Dan dialah firman yang hidup Now if itu. you embrace this, you're Jadi kalau embracing saudara Jesus. peluk ini, saudara peluk Yesus. Now if you can embrace this in your situation today, Dan saudara pegang di dalam situasimu hari ini. a change is on the way. Perubahan sedang datang. So whenever the devil put upon your Jadi life, apapun yang iblis taruh dalam the hidupmu, Lord spoke to me last night. Tuhan katakan padaku I malam must preach tadi, this message. aku harus membawakan pesan ini. And the Lord said, Dan Tuhan there are katakan, many hitting disasters. It's starting already. ada yang banyak menuju kehancuran, sudah dimulai itu dalam hidup Give mereka. them a right direction. Berikan mereka arah yang tepat. The Lord Jesus is that direction. Tuhan Yesuslah arah Jesus itu. is the way. Yesus adalah jalan. The way. Jalan. The way. Jalan. The way. Jalan. The truth. Kebenaran. And the life. Dan hidup. If you want new life, Kalau saudara ingin kehidupan see yang baru, David, jadi Daud, he encouraged dia himself. menyemangati dirinya in the promises di of dalam God. janji-janji I Tuhan. believe he said, oh Lord, you let me kill that bear. Oh Tuhan, kau izinkan Oh Lord, aku you let me mengalahkan kill that beruang lion. itu, aku mengalahkan singa Oh Lord, itu. you let me kill Oh Goliath. Tuhan, kau izinkan aku mengalahkan Oh Lord, Goliat. nothing is too difficult for Oh you. Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit bagimu I Tuhan. believe what you did in the past. Aku percaya yang Tuhan sudah lakukan di You masa heal lalu. me. Kau menyembuhkanmu. You deliver me. Kau melepaskan aku. You renew me. Kau perbaharui You did aku. miracle in my Kau life. melakukan mujizatmu dalam hidupku. Lord, whatever the darkness is Tuhan, covering apapun me, kegelapan yang menutupi, whatever the devil robbed, apapun yang sudah si iblis is not going to rampas, be there anymore. tidak akan terjadi I lagi. believe your Aku word. percaya pada firman-Mu. This new giant that's rising up, Raksasa baru ini yang sedang mau what the bangkit, devil is trying to do in my life this apa time. yang si musuh iblis mau melakukan dalam Maybe hidupku it's saat not the ini, lion and the bear and the giant, mungkin bukan singa, beruang, atau but maybe it's raksasa. all of them coming at one time. Tapi semua mereka jadi satu mau But I tell mendatangiku. you, Tapi saya katakan, when I believe that my God is greater, pada saat aku percaya Tuhanku That I sungguh luar believe that biasa, my God is the dahsyat, truth. bahwa Tuhanku adalah Jesus is the kebenarannya, truth. Yesus adalah This is the kebenarannya. truth. Inilah firman Not my kebenaran, feeling, bukan not my perasaanku, situation. bukan situasiku, but this is the truth. tapi ini kebenarannya. Dear brothers, dear friends, Saudara-saudariku, teman-teman terkasih, if you trust the word of God, kalau saudara percaya pada firman Tuhan, victory will come forth. kemenangan segera You see, datang. God give him authority to overcome the enemy. Tuhan memberikan kita otoritas untuk menaklukkan musuh. And later on, David overcame. Dan setelah itu Daud menaklukkan And I believe musuhnya. the same with you. Dan saya percaya sama halnya dengan saudara. Now, I believe Saya percaya he humbled down. Daud merendahkan He, dirinya. he realized there's something wrong with him. Dia menyadari ada yang salah dalam And I hidupnya. believe today Dan saya percaya juga hari that we ini, humble down to the word of God. saat kita mau merendahkan diri pada firman You see, Tuhan, Jesus is our way. Yesuslah jalan kita. You see, sin Jadi dosa, has a right to move in our life. dia punya hak untuk bergerak dalam hidup And once we kita. grab into that, Saat kita masuk ke dalam dosa itu, rottenness is behind that sin. ada kebusukan di balik dari And it can dosa have itu. its temptation and it can have its good desires, but at the end, it's a rottenness behind it. Ada godaan yang datang dan kita tangkap itu dan ada It's like kebusukan you yang eat an terjadi. apple, it looks beautiful.
Kita lihat sebuah apel dan terlihat Now, I'm not sangat talking enak. about Cinderella story, but it's like an apple and it looks so beautiful, but when you bite it, it's rotten, there's poison inside. Bukan cerita Cinderella, saudara, tapi apel ini kelihatan enak, saudara makan dan ternyata busuk. And that's what sin does. It gives a wonderful look, and it will look like it's going to taste wonderful. Like your mouth even sometimes give water. Seperti itulah dosa menggoda, kelihatannya sangat enak, kelihatannya But bagus. once you bite in that, Tapi saat saudara And you ambil take bagian part of itu, that. saudara masuk ke and dalamnya, you swallow dan that, saudara telan you itu, be one with that. saudara menjadi satu dengan The itu. poison will destruct you. Racun itu akan menghancurkanmu. And that's what Satan wants. Inilah yang si iblis He's inginkan. offering you that fruit. Dia sedang menawarkan saudara buah itu. And once man goes into that more and more, Saat manusia masuk ke dalamnya lebih dan we lebih wander lagi, off from God, not God wander off from us. kita menjauh, menyimpang dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh God dari kita. cannot protect us. Tuhan jadinya tidak bisa We are melindungi living kita. in one end time. Kita sedang hidup di akhir Because zaman. man wandered off from God. Karena manusia menjauh dari Even Tuhan. the Bible says, if I do not come back, will I find faith among you? Bahkan Alkitab berkata, pada saat aku datang kembali, apakah aku menemukan iman What di is antaramu? faith? Apa iman? Everybody believes in God or something there. Semua orang percaya pada Tuhan What atau is sesuatu faith? apapun di situ, tapi apa iman? Believing this. Percaya pada Doing ini, this. melakukannya, Surrendering to this. berserah pada Or else ini. our faith is a dead faith. Kalau tidak, iman kita ada iman yang Even the mati. demons believe. Bahkan iblis percaya. So if you go to church, that's not a faith. Jadi kalau saudara hanya pergi ke If you gereja just itu bukan worship iman. God, that's not a faith. Kalau hanya nyembah If Tuhan you just bukan have a iman. title, Kalau hanya punya sebuah that's gelar not faith. bukan iman. Faith is Iman adalah you humble down to His Word and put His Word number one and not your opinion. saudara merendahkan diri pada firman ini. Firman ini yang nomor satu, bukan opini And I saudara. say not your opinion, Saya katakan lagi, bukan opini not saudara. other people's opinion, Bukan opini orang lain. but God's opinion. Tapi opininya That's why Tuhan. one day, Jadi satu hari each nanti, one of us will stand in front of the judge. setiap dari kita akan berdiri di hadapan And hakim. you cannot say, Dan saudara tidak yeah, bisa but I bilang, belong to that group and that group. ya tapi kan saya kan grup no itu, excuse. saya kan anggota grup itu. Tidak ada You alasan, are saudara. responsible. Saudara bertanggung Did you jawab. apply this? Apakah saudara melakukan ini? Did you do this? Saudara The melakukannya dalam Holy hidup Spirit sehari-hari. is your teacher and Roh your Kudus comforter. adalah pengajarmu dan penghiburmu. The Holy Spirit will give you breakthrough. Roh Kudus akan memberikan terobosan But you itu. got to apply God's Word. Tapi saudara harus lakukan firman So Tuhan. when you apply God's Word, Jadi saat saudara lakukan firman I Tuhan, believe, I'm not going to read it all, in Romans 8, verse 1 to 10, di Roma 8 ayat 1 ke 10, saya tidak akan baca saat it ini. says there, don't walk in the flesh, but walk in the Spirit. Dikatakan jangan berjalan di How dalam do you walk daging, in tapi the berjalan di Spirit? dalam roh. Bagaimana kita melakukan By berjalan dalam roh? humbling down to the blood of Jesus Christ. Dengan merendahkan diri melalui darah Yesus Jesus Kristus. fulfilled it. Yesus sudah genapi. We can be washed. Kita bisa We can dibasuh. be renewed. Kita bisa Whatever diperbaharui. the devil has robbed in your life, Apapun yang si iblis sudah rampas dalam hidupmu, take it back. ambil kembali. Come into victory. Ayo masuk dalam kemenangan. God has called you not to be defeated. Tuhan memanggil saudara bukan untuk dikalahkan. And Peter, it says, Dan di Petrus you dikatakan, are a chosen generation, a new royal priesthood. saudaralah umat yang dipilih, imamat yang rajani. Come on. Ayo, Don't accept. This is what God told me and wake me up last night. Don't accept your situation. ini yang Tuhan katakan malam tadi. Jangan terima situasimu yang sedang Many terjadi people, saat when they ini. get something, they accept it and they say, well, this is my burden in my life till I die. Banyak orang yang tertimpa sesuatu dan mereka katakan, wah ini hidup saya kayaknya Maybe seperti it's a ini. disease. Ya mungkin penyakit Maybe saya it's an terima. accident. Mungkin ada kecelakaan saya terima Maybe aja. it's financially. Mungkin secara But keuangan if you kering. accept it, you make peace with the devil. Kalau saudara membuat damai pada hal itu, saudara berdamai dengan si iblis. David would accept it that his wives and all the people that he knew been robbed away, Kalau Daud mau terima aja situasi bahwa istrinya dan orang-orang yang dia kasih sedang ditawan, he will never get them back. Daud tidak akan mendapatkan mereka lagi. But he didn't accept it. You see, Tapi he Daud tidak mau encouraged terima hal itu. himself Dia in the menyemangati Lord dirinya di and dalam said, Lord, I Tuhan. believe, I Tuhan, believe, aku I percaya, believe. aku Now percaya. today, do you believe Dan hari ini apakah saudara that percaya? whatever the devil robbed from you, Apapun yang musuh sudah ambil darimu, you're going to be getting back? saudara akan Do you mendapatkannya kembali. believe Apakah saudara that God percaya is going to make a change? bahwa Tuhan akan membuat perubahan? If you're washed by the blood, Saat saudara dibasuh you oleh surrender darahnya, your life, saudara you berserahkan hidupmu, humble down, saudara merendahkan that diri. blood is powerful. Oh, darahnya sungguh When the blood is berkuasa. powerful, Saat darah yang berkuasa to itu forgive us, mengampuni then the kita, Holy Spirit comes down. maka Roh Kudus And the turun. Holy Spirit gives you
Dan Roh supernatural Kudus strength. memberikan kekuatan You become like supernatural. Popeye. Saudara seperti Popeye. Maybe Brutus stole olive away. Mungkin Bruto sedang menawan olive. But don't just say, oh Brutus, you can have my wife. Don't say that. Tapi jangan bilang Bruto, udah ambil aja istri saya. No, Jangan what you do katakan is itu. you give Brutus, you go, it's a good punch. Dan yang saudara harus lakukan, saudara hadapi Bruto dan ayo tempur And you dia. give him a good uppercut. Kasih uppercut ke Bruto. And you let Brutus fly away and you get olive back. Dan biarkan Bruto itu kalah dan saudara And Olive mendapatkan says, kembali oh apa yang menjadi milik Popeye, I saudara. love you so much. Dan Olive bilang, oh Popeye, aku sungguh This is the mengasihimu. same with the devil. Ini sama halnya dengan si iblis. We gotta give him a good uppercut. Kita harus mengalahkan si Now iblis maybe dengan uppercut. Pastor, you say, Pastor, where does that say in the Bible? With your Brutus and this Popeye. Pastor, di mana di dalam Alkitab dengan Bruto dan si Popeye If you read ini? your Bible well, you would have known it. Kalau saudara baca Alkitab dengan benar, saudara James akan 4 bisa verse temukan 7. hal ini. Yakobus 4 ayat 7. Submit to God. Tunduklah pada Tuhan. Submit to God. Tunduklah pada Tuhan. Resist the devil. Lawanlah si iblis. Resist. Lawan. Resist. Lawan si iblis. Resist. Lawan si iblis. He will flee. Dia akan lari pergi Because the daripadamu. light in you, Karena terang yang di he cannot dalammu, stand. dia tidak akan tahan When you lagi. let the Holy Spirit shine through you, Saat saudara izinkan Roh Kudus you bersinar start to melaluimu, have power. saudara mulai punya Jesus kuasa says, itu. wait till you receive power. Yesus berkata, nantikan sampai kau terima Why kuasa. in many churches they don't have the power? Mengapa di banyak gereja tidak ada kuasa Because they itu? never humble down. Karena mereka tidak pernah merendahkan Many diri people are mereka. business people Banyak orang yang ada dalam and think they can bisnis, do business out of the church. mereka pikir mereka bisa melakukan But when bisnis my dalam Jesus gereja. come back, Tapi saat Yesusku He will datang kick kembali, over the table. dia akan memutar And balikan he semua will say, you make meja-meja. from my father's house a robber's Dan dia hole. bilang, kau membuat rumah Bapakku seperti sarang So let penyamun. us not be part of those things. Jadi kita jangan ambil bagian And if dengan you hal see itu. those things in your churches, you should get out of that church. Saat saudara lihat hal-hal itu di gerejamu, ayo lari dari situ. Because that's not a church that Jesus saved. Karena bukan itu gereja yang Tuhan What Yesus is a maksud. church? Apa gereja? It's there where they build you up in God's calling. Di mana mereka membangun saudara masuk dalam panggilan Not a Tuhan. friend's politics, not to get you Bukan karena socially better. teman-teman, bukan karena sosial yang menjadikan Don't saudara lebih sell your baik. soul. Jangan jual jiwamu. Come to Christ, Datanglah pada Kristus. where you learn to humble Di down. mana saudara belajar untuk That your merendahkan way is dirimu. not good, but God's way is Bahwa good. jalan-jalan saudara tidak baik, hanya jalan Tuhan That lah it's yang not all baik. about money, Bukan tentang uang saudara, but it's about doing the will of God. tapi tentang melakukan kehendak And Tuhan. you'll see when that happens, Dan saudara lihat pada saat itu you'll terjadi, have the power of God in your life. saudara menerima kuasa Tuhan dalam hidupmu. My dear friends, Teman-temanku yang don't be terkasih, deceived. jangan sampai tertipu. Let the power of God shine in you. Izinkan kuasa Tuhan bersinar Now, the atasmu. Bible teaches us, I think in 2 Corinthians 5 verse 17, if I'm not mistaken. Kita akan lihat di Let dalam me check that out. 2 Korintus 5 ayatnya yang and there it ke-7. says, the old is past, the new has come. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. See, God is going to make everything new. Tuhan akan menjadikan semuanya You are baru. more than a conqueror. Saudara lebih dari pemenang. But you got to let that, first, you got to be washed by the blood. Tapi pertama saudara harus dibasuh oleh You cannot be darahnya. washed by the blood if you don't humble yourself. Saudara tidak bisa dibasuh oleh darahnya kalau saudara tidak merendahkan See, diri. humbling down is taking the word of God as your cause. Merendahkan diri adalah mengambil firman Tuhan ini sebagai I say, anak God, saudara. I got distracted. I listen to people. I listen to this. I listen to my desire. Tuhan, perhatianku teralihkan karena aku mendengarkan orang lain. Aku mendengarkan hal yang ini. Because this is your ways. Karena sebenarnya inilah jalan Tuhan. My ways and other people's ways was different. Jalanku dan jalan orang lain itu berbeda. This is the word. This is your Inilah guideline. jalan This is the kita. lamp. Inilah arahan kita, lampu Jesus is kita. the way. Yesuslah The jalan way, kita. the way, the way. Jalan kita, It's a jalan water kita. bath for us. Seperti air pemandian Then untuk you kita. can be cleansed and forgiven by the blood of Jesus Lalu Christ. saudara bisa dibersihkan, diampuni melalui And darah then, Yesus. part 3, you get the anointing of Holy Spirit. Lalu selanjutnya saudara mendapatkan And urapan that Roh Holy Spirit Kudus. will shine through you. Dan Roh Kudus akan bersinar melaluimu. And that light Dan terang itu that makes the darkness go away. If you put a light on, darkness moves out. yang akan menyingkirkan kegelapan. Saat kita nyalakan lampu, kegelapan sirna. Is darkness invading you today? Apakah kegelapan sedang menghampiri saudara hari Coronavirus. ini? Dengan coronavirus ini, Financially. secara keuangan, You wanted to remove? saudara mau singkirkan hal itu? God, give me a way.
Tuhan berikan jalan. Maybe depression is moving in. Mungkin depresi sedang Maybe menghampiri you said masuk. it's enough. I cannot take it anymore. Saudara bilang, aduh saya sudah tidak tahan lagi, I saya see muak. these days many people taking tablets, drinking, whatever it is. Hari-hari ini to banyak numb the orang yang feeling. mengambil tablet, minum-minum untuk mematikan perasaan It's not mereka. the solution. Bukan itu solusinya, The saudara. solution Solusinya adalah It's Jesus. Yesus. See, if you take those things, the day after you need more. Kalau saudara mengambil semua itu, hari berikutnya saudara membutuhkan lebih You only get a lagi. headache and you get problems in the morning, but then later on you need more. Sakit kepala datang, esok paginya saudara It perlu doesn't lagi solve lebih. your problem. Tidak menyelesaikan masalahmu, tapi You sekarang take the word of kalau God saudara ambil firman Jesus Tuhan, Christ, Yesus and Kristus, you'll be humbling down, washed by the blood. dan saudara merendahkan diri, dibasuh oleh darahnya, Oh, and filled with the Holy dan Spirit. dipenuhi oleh And Roh that light Kudus, shines. dan terangnya itu And God is going bersinar. to let you, just like David, get back what the devil stole Dan from Tuhan you. akan izinkan seperti Daud untuk mengambil semua yang menjadi haknya. Devil is under our feet. Iblis tepatnya di bawah Through kaki Jesus kita Christ. melalui Yesus Get back Kristus. what the devil has stole from Ambil us. kembali apa yang sudah dicuri darimu. Are you ready to do that? Apakah saudara siap untuk melakukan But then itu? we got to humble down to the word of God. Tapi pertama kita harus We're rendahkan going to diri let pada God's firman light, Tuhan. not our power, but God's power. Kita harus izinkan bukan kuasa kita tapi kuasa Tuhan. That is going to make defeat into the enemy's camp. Itulah yang mengalahkan tempatnya si musuh. And you're going to get many gains. Dan saudara akan mendapatkan kembali banyak But keuntungan. you got to put God's ways first Tapi place. tempatkanlah jalan Tuhan nomor This is satu. not a time we can walk in the flesh. Ini bukan lagi waktunya kita berjalan dalam Don't be perdagingan. tempted to walk as a goat. Don't be tempted to walk in the flesh. And I don't care if it's a social club out there. Jangan tergoda untuk masuk dalam klubnya kambing-kambing itu, klub sosial You can have the itu. best lights and the best songs and the best things, but if it's not in the Word of God, Saudara bisa dapatkan permainan lampu yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik, tapi kalau tidak because sesuai dengan kehendak Holy Tuhan, Spirit always points to the Word of God, not to a nice songs. Never say that. karena Roh Kudus selalu mengacu pada firman Tuhan, bukan ke lagu-lagu yang indah. Jesus said, worship God in spirit and truth. Tuhan Yesus berkata, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Woman that he said to, humble down. Wanita yang Break Tuhan Yesus down. berkata kepadanya, dia hancur Her hatinya. ways was wrong. Jalan wanita ini Today, salah. can you admit that your ways is wrong? Hari ini apakah saudara bisa mengakui jalan-jalan saudara itu salah? If you don't, it's also good. Kalau tidak bisa, ya oke. But you'll be a goat and not Tapi a saudara lamb. masuk ke kawanan kambing, bukan domba. Come on. Ayo. I believe today God is going to wake many people up Saya percaya hari ini Tuhan akan membangunkan banyak out of the orang deep sleep, dari ketiduran out of the mereka, hypnotizing of walking in the flesh. dari hipnotis mereka yang membuat mereka tidur God sambil is berjalan. speaking to me from 3 o'clock to the whole till 6 o'clock about this. Tuhan perkatakan ini pada saya sepanjang malam jam 3 sampai jam 6 pagi. And the Lord says you got to speak my truth in this end time. Dan Tuhan katakan, ayo perkatakan kebenaranku di akhir zaman I'm ini. just a simple postman of the Lord, Saya hanya pembawa pesan yang simple dari servant of the Tuhan. Lord. I receive what the Lord says and I give it to you. Sebagai hamba ya Tuhan, saya terima itu dan saya bagikan pada saudara. Please rise up in the Word of God. Tolong bangkitlah di dalam firman God Tuhan. loves you. Tuhan mengasihimu. God doesn't want you to go astray. Tuhan tidak mau saudara God does menyimpang. not want the devil to eat you and destroy you. Tuhan tidak mau iblis menerkammu dan menghancurkanmu. Come out of it. Keluarlah dari situ. Walk into the promised land. Berjalanlah menuju tanah perjanjian. And that's walking by faith. Dan itu berjalannya dengan iman. Believing what this word says. Percaya apa yang firman Tuhan katakan. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa surgawi, I believe this today, Lord, this message aku percaya hari ini firman-Mu ini Tuhan, pesan-Mu ini is your message. adalah pesan dari And Engkau when people out sendiri. there hear this message and they know this is for them, Dan saat mereka mendengarkan pesan ini dan mereka mengetahui ini untuk mereka, please, those people, put 2 hands upon your chest. tolong orang-orang itu tempatlah kedua tanganmu di dada. Do it in faith right now. Lakukanlah dengan iman saat ini. Lord, Tuhan, you see each hand. Kau melihat setiap tangan. And we want to say, Lord, we humble Dan ourselves. kami mau katakan Tuhan, kami merendahkan diri Just like kami. David, Lord, we ask forgiveness. Seperti Daud Tuhan, kami meminta Wash us with the blood of pengampunan. Jesus Basuh Christ. kami dengan darah Yesus Kristus. But Lord, today we encourage ourselves Dan Tuhan, hari ini kami menyemangati that diri you put a kami. new heart into us. Bahwa Kau menempatkan hati yang baru di dalam kami. God, Tuhan, you strengthen us. Engkau yang menguatkan kami. Lord, that your word is the right direction. Tuhan, firman-Mu lah arah yang Not tepat. our opinions anymore. Bukan opini kami lagi. And as the blood of thy fall into our lives. Dan biarkan darah-Mu tercurah The bagi blood of hidup the kami. Lamb, the blood of Darah Jesus anak domba Christ. itu darah Yesus Kristus. Lord, we get filled with the Holy Dan Spirit. Tuhan, kami dipenuhi oleh Roh Each Kudus. person here today, Setiap orang yang they mendengarkan get hari filled ini, up. mereka dipenuhi New strength, kekuatan new baru, joy. And sukacita that joy
joy. dan sukacita Lord, we itu. rise up Tuhan, kami bangkit to say, bersamanya Lord, untuk berkata, we Tuhan, strengthen ourselves in Thee, in Thy kami word. menguatkan diri We kami di believe dalam-Mu, we di dalam will have firman-Mu. victory. Kami percaya We kami akan believe we will menang. be more than a Kami conqueror. percaya kami lebih dari We pemenang. believe that you turn everything for the best for those who love you. Kami percaya Kau akan memutarbalikkan untuk yang terbaik bagi mereka yang We believe the mengasihi-Mu. one who's in us is more than Kami who's in the percaya world. roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh Lord di dunia Jesus ini. and Holy Spirit, you are in us. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Kau ada di dalam kami. That breakthrough is going to appear. Terobosan itu akan segera You teach terjadi. us, Lord. Engkau yang mengajar kami, You give us Tuhan. wisdom. Engkau yang memberikan kami hikmat. Lord, today I pray, Tuhan, hari ini aku fill berdoa, them penuhi mereka with power dengan kuasa in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So my dear friends, Jadi teman-teman I terkasih, believe as you're filled, saya percaya saudara sudah dipenuhi. we're going to rejoice. Kita harus bersuka cita. We're going to believe. Kita harus The percaya. word of God is the truth. Firman Tuhan adalah You're going to walk in kebenaran. victory, not defeat. Saudara akan berjalan masuk dalam kemenangan, bukan kekalahan. Remember, Ingat, the word of God firman Tuhan must be our lamp for our feet. adalah pelita bagi kaki That's kita. following Jesus. Itu namanya mengikuti Don't look what Yesus. your friends or other people do. Look what Jesus Jangan said. lihat ke teman-teman atau orang lain, lihatlah kepada Yesus. God bless you. See you next time. Tuhan berkati, sampai ketemu kembali.